अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट खुर्शीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खुर्शीद डार। मैं आज आपको स्टूडेंट्स वो वाले टिप्स देने जा रहा हूं कि बोर्ड में जो मार्क्स की डिवीजन होगी या सब्जेक्ट्स में से जो हमें पास किया जाएगा वो क्या तरीकाकार होगा कि जिसमें हमें अपने 4 सब्जेक्ट्स के 9th के पेपर्स दिए या 10th के सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए, जबकि मज़ामीन जो हैं वो 8 हैं, तो हमें किस तरह से किस डिवीजन से मार्क्स मिलेंगे। नंबर 2, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पिछले साल प्रमोट हुए थे और वो सेकंड ईयर में गए, तो उनको किस रेशो से मार्क्स मिलेंगे, क्या तरीकाकार होगा कि उनको फर्स्ट ईयर के किस हिसाब से नंबर मिलेंगे और सेकंड ईयर में उनके सिर्फ 3 मज़ामीन के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उनको किस तरह से बकाया मज़ामीन में से नंबरात दिए जाएंगे। ये पूरी डिटेल तफसील के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको भरपूर समझ आ जाएगी और आप 100% ये समझ सकते हैं कि हमारे मैट्रिक या इंटरमीडिएट में हमने मार्क्स का क्या तरीकाकार शेड्यूल के मुताबिक बोर्ड वालों ने जो तरीकाकार रखा हुआ है वो क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी। तो आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसके सबूत के तौर पे मैं एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखूँगा। तो इंशाल्लाह आगे जो है वो हम आप स्क्रीन पे जाने से पहले मैं तमाम आप व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम हो। तो अब चलते हैं हम स्क्रीन की जानिब। अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैट्रिक और इंटर के तुलबा को इम्तहान में किस तरह नंबर दिए जाएंगे, तरीकाकार आप देखें। मिसाल के तौर पे मैट्रिक के किसी तालिब इल्म के बायोलॉजी में 58 नंबर आए, तो इसके 9th के बायोलॉजी के भी 58 नंबर लग जाएंगे। इसी तरह अगर 10th बायोलॉजी में उसको 58 मिले तो 9th बायोलॉजी में भी उसको 58 ही मिलेंगे। इसी तरह अगर उसने केमिस्ट्री से 10th में से 59 ले लिए तो 9th केमिस्ट्री से भी उसको 59 मिलेंगे। 10th मैथ से अगर उसने 72 लिए तो 9th मैथ से भी उसको 72 ही मिलेंगे। इसी तरह 10th फिजिक्स में से अगर उसने 58 लिए तो 9th फिजिक्स से भी उसको 58 ही मिलेंगे। यूं टोटल मार्क्स 510 बन गए, तो उसमें से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि उसने ऑब्टेन मार्क्स जो ऊपर हमने टोटल देना है वो 494 मार्क्स हो गए। ये सिर्फ 4 मज़ामीन के थ्योरी के नंबर होंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स की। मिसाल के तौर पे मैट्रिक बायोलॉजी में प्रैक्टिकल के 30 नंबर टोटल हैं और थ्योरी के 58 नंबर हैं, जो कि 58 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको हमने परसेंटेज में बदलना है तो ये टोटल 96.66% मार्क्स बनते हैं। अब 30 में से 15 नंबर हर एक को मिलेंगे, बाकी 15 आपको इस मजमून की थ्योरी के मार्क्स मिलेंगे। अब देखना यह है कि इसके बाद हमने देखना यह है
کہ اس حساب سے جو ہے وہ آپ کو مارکس ملیں گے. تو جیسے بایولوجی کی تھیوری میں 96.66% ہیں، تو 96.66 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے کس کے ساتھ؟ 15 کے ساتھ، 15، اور ڈیوائڈ کریں گے 100 کے ساتھ، تو یہ بھی آلموسٹ 15% مارکس ہی بنتے ہیں. تو اس طرح آپ کے بایولوجی کے پریکٹیکل میں پورے 30 مارکس لگیں گے. اس طرح 59 کیمسٹری سے بھی، پورے 30 اور 58 مارکس فزکس سے بھی، اور 30 پورے لگیں گے. یوں آپ کے 90 مارکس میں سے 90 پورے لگ جائیں گے. تو تھیوری کے جو مارکس تھے وہ 510 تھے، پریکٹیکل کے 90 تھے، تو ٹوٹل آپ کے 600 ہو گئے. اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنے obtain کیے، حاصل کتنے کیے مارکس. 494 تو تھیوری میں سے تھے، اور پلس جو آپ کے 90 مارکس پریکٹیکل کے ہیں، تو اس طرح سے آپ کے پورے 584 نمبر یعنی 584 مارکس آپ نے حاصل کیے، جو کہ اب پرسنٹیج اگر ہم نکالیں تو 584 obtain مارکس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل مارکس 600 ملٹیپلائی بائی 100، تو یہ 97.33% بنتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ جن مضامین کے پیپرز ہوئے ہی نہیں، تو ان کے نمبر آپ کو 97.33% کے حساب سے ملیں گے. فار ایگزامپل 97.33 ڈیوائڈیڈ بائی 100 از اکول ٹو 0.97. تو فارمولا یہاں پہ کیا بنے گا؟ ٹوٹل مارکس آف سبجیکٹ ملٹیپلائی ٹوٹل پرسنٹیج ان 4 سبجیکٹ، جو ریمیننگ 4 سبجیکٹس ہیں، وچ از 97.66. تو اب اسی طرح سے اردو میں سے 10th سے کیسے ملیں گے؟ 75 ملٹیپلائی بائی 0.97، کیونکہ آپ نے 0.97% لی ہوئی ہے، تو یہ 73 مارکس بنتے ہیں. اور 73 ہی اردو 9th میں سے بھی لگیں گے. اور اسی طرح سے انگلش 10th میں سے بھی 73 لگیں گے، اور انگلش 9th سے بھی 73 ہی لگیں گے. پاک سٹڈیز 9th میں سے 50 ٹوٹل ہیں، تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے 0.97 سے، تو آپ کے بنتے ہیں 49% مارکس. اس طرح اسلامیات 9th میں سے بھی 50 ملٹیپلائی بائی 0.97، وہ بھی 49 بنتے ہیں. اسی طرح سے اسلامیات 10th میں سے بھی یہی 49 بنیں گے. ٹوٹل بن گئے 500، اور 500 میں سے آپ نے obtain کیے 488. تو گرینڈ ٹوٹل کیا ہوا کہ 584 پلس 488 از اکول ٹو 1072. تو اس طرح آپ نے 1072 یعنی 1072 مارکس حاصل کیے. یہ تھا آل بورڈز کی پریپریشن کے حوالے سے کہ آپ کے مارکس کیسے دیے جائیں گے. اگر آپ کو سمجھ بھرپور آ گئی تو ویل اینڈ گڈ. اگر کسی جگہ سے کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور کہہ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کی فل سپورٹ کرنے کو تیار ہوں. تھینک یو. نیکسٹ ویڈیو تک آپ اجازت دیجیے. اللہ